मागचा मी विचार केला बरी. हे ज्ञान दोन प्रकारचे असतं. एक प्रापंचिक व्यवहारिक लौकिक ज्ञान, दुसरा आध्यात्मिक परमार्थिक ज्ञान. हे प्रापंचिक ज्ञान म्हणतात ते व्यवहार जीवन खर्च खातीर, आनी तें ज्ञान आमकां शाळेंत तूं, हायस्कुलांत तूं, कॉलेजांत तूं की म्हालगडे हांव तुका जाण कलो कसो बो ते म्हालगडे शिकून दितात ते कशें करता म्हणून ते वृत्ती. आनी हें ज्ञान म्हणटाचे खाली इहोलोकाक संबंद आशिल्लें तें कन्फायन्ड टू बॉडी, देहाक आशिल्लें मात देहा मुखार तर तें ज्ञान कसं प्रयोजन ना. खावचें जेवचें हें परा व्यवहारीक ज्ञान जालें तें की व्यवहार करचो, दुड्ड करचो. ताजे पयली कडेन म्हळ्यार उच्च स्तरारी हायेस्ट पॉयंटारी आध्यात्मिक ज्ञान. आनी तें ज्ञान न्हू खंयच्या स्कूल, युनिवर्सिटी, कॉलेजांत मेळना तुमकां. तें कोणाला मेळटा म्हळ्यार साधू संत, संत गुरू आनी तांणे बरोबर ग्रंथ आसल्यार ते मुखांतर मेळटा. अशें दोन ज्ञान इनिशियली आमकां व्यवहारीक ज्ञान जाय, कित्याक व्यवहारांत जीवन काडटा आमी. आनी व्यवहार केन्ना फूर म्हूण तुमकां दिसता. आतां जाण आमी परत ते दोनूय स्टेज पास केले. एक स्टेजार आयले की आनी व्यवहार फूर म्हूण कसं देवा खातीर कसं तरी टायम करता न्ही आमी. आयुश्यभर परत संवसार रचपी म्हळ्यार व्यवहारूच जर करता बसल्यार देवाक टायम दिवचे केन्ना, देवाक रिसोर्स केन्ना दिवचे आमी, तो प्रश्न उद्भवता. नॅचरल तें. हें केन्ना भावनेच की म्हळ्यार तुमकां सत्संग केन्ना प्राप्त जाता, गुरू केन्ना प्राप्त जाता, सगळें भावन पुरो येता. हें टू मच ऑफ संवसार म्हणटा पळय ताका म्हळ्यार अती म्हणटा आमी. खंयचे अती खाल्यार अती पिल्यार प्रयोजन ना. तें संवसार अती जर केलो तिका प्रयोजन ना. अती निद्रा उपयोग ना, न्हीद काडनासतना तें उपयोग ना. बट बॅलन्सार आमकां खडका पडटा. सो संवसार पुरो वायट म्हूण म्हणचें ना. संवसार आमकां ज्ञान दिता. संवसार आसले निमित्त करता, हें संवसार उपयोग ना म्हूण आसले निमित्त करता तुमकां. जर कोणें जर सांगितलें आसल्यार संवसार उपयोग ना म्हणटा आमी आयकनाचें. कोण कोण आमकां कळटा की म्हळ्यार आमचो कसलें ना म्हूण म्हळ्यार बिग झिरो म्हूण. सो आध्यात्मिक ज्ञान तें केवल गुरू, साधू, संत की आतां परमात्माने भगवद्गीता तेजे मुखांतर प्राप्त जाता. आतां भगवद्गीता कितल्या लोकांक उद्धार केलो, कितल्या लोकांक मार्गदर्शन केलें, तें ज्ञान आमी तें प्राप्त करून घेवचें आसा. ज्ञान प्राप्तीक आमकां गुरूल आवश्यकता आसा. आनी ब्रॉडली गुरू चार टायप म्हणटा आमी. कितें टायप? चार प्रकारचे. एक म्हळ्यार ब्राह्मण पुरोहीत, कोण भटगीट म्हणटा न्ही. जाल्यार तांगेलो एक प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार तांकां तशें शास्त्रीय ज्ञान, पुस्तक ज्ञान मात्र, अनुभवीत ज्ञान न्हय तें. आतां जाण भट सांगता तूं हें कर तें कर रे, देव पळयतलो, देव राखतलो आनी देवालें दर्शन जातलें म्हूण ताका जाय दवरना. सांगचें मात्र ताणें. सो ताका अनुभव सिद्ध ज्ञान न्हय तें. हें आतां अनुभव सिद्ध ज्ञान न्हय कशें म्हळ्यार हांव मातशें 2-3 वेळा तुमकां रेफर केलें. माणसाचेर बरयतना कितलें लोकांक भटां मेळ्ळा. अनुभव कसलो ना ताका. इतलें सांगता की माणूस व्हडलो माणूस काम करता इतलें, हाजे भायर कसलें वचना. गुरूचरित्र मेळतना तशेंच बरयतना कोल्हापूर गेलो, हांगा गेलो, थंय गेलो, ज्ञान कसलें ना. तो कसं म्हणटा म्हळ्यार देवाल दयेन म्हाका हार्ट प्रॉब्लेम जावचें तें गूण जालें. आनी एक तशें ती आमकां दत्त महाराजान केन्ना दिक्षा घे म्हणून सुचन दिल्ली गाणगापुरांत. ते प्रमाणे गुरुजीन थंय वचून ते दिक्षा दिली. आनी गुरुजीन सहज म्हणलें ताका विचार अशें कोणाक जालें की म्हणून, कोणचो भट्ट आसा न्ही. दॅट टायम म्हळ्यार त्या वेळार ताका 88 इयर्स, 88 वर्स ताका. तेन्ना हांव ताका विचारलें ताका कसलें जालें ना. दत्त महाराजाला सेवा करनासतना न्हू 88 वर्स जाली तिका ताका कसलें जालें ना. आनी तो म्हणाले अशें कोणालें आयकलें ना आमी हांगा. कोणकी म्हणटा अशें 150 वर्सां पयलीं महाराज दिसले इतलें म्हूण, आनी कसलें हाजे भायर वचना म्हूण. म्हूण म्हाका कितलें सांगता असो कसलें लायक म्हळ्यार
हे लोक डबल सेवक यानी कशी करता उरता शिवाय ते अनुभव येना ही एक कॅटेगरी जाल्यार कसं तरी मेळटा ताजेर कसं तरी आयकून आमी पुरा स्टडी करता विचार करता इतलेंच ताजे पुरतें चड ना. दुसरा साक्षात्कार म्हळ्यार तो गुरू ताका जवळ साक्षात्कार जाल्लो आसा आनी तो परफेक्ट लायन खंयच्या मनशाक साक्षात्कार जाल्लो गुरू मेळटा गॉड रियलायजेशन तसो लोकांक आमकां सवास मेळटा तसो गुरू आमकां प्राप्त जावका आनी ते कोण म्हण तुमकां आसा म्हळ्यार हांकां अनुभव आसा अनुभूती म्हणटा जाल्ले आसा खंय जाल्ले आसा तांकां अनुभूती लेवल जाल्ले आसा ते खंयचे तुमकां आन्सर ते गायड करताचे ताका लागून क्वेश्चन मार्क करना ते पळय हांवें फाल्यां सांगया आनी कशें तशें उरना. थर्ड अवतारी पुरुष म्हणटा ती इन्कार्नेशन अवतारी पुरुष संत लोक आनी गुरू देरांत एक मध्ये आसा हे सर्व लोकांक लभ्य ना कोण हे अवतारी कोण रियल गुरू आसा न्ही सर्व लोकांक लभ्य ना आनी सर्व लोकांक लभ्य ना म्हणटा ताका हे नंबर फूल आमकां कितले बसले पळय तितले की आनी एक 4 लोक एक्स्ट्रा आसतले हे सर्व लोकांक लभ्य ना लभ्य आसले की ताजें प्रयोजन घेना हे आनी खूब आसा लभ्य आसून गुप्त आसून ताजें प्रयोजन घेनाचें कशें जाल्यार म्हळ्यार चांगलो विचार येता म्हाका टायम ना थंय कोण ना आमकां तें पळोवचें पडटा हें करचें पडटा तें करचें पडटा म्हूण सो लभ्य आसले की ताजें प्रयोजन घेनाची आनी जिवनांत ते कसले अमूल्य आस्त मेळ्ळा आमी ताजें प्रयोजन घेनाचें घेतले नाच आमी असल योग कोणाक मेळना आनी तो योग प्राप्त जाले नंतर ताजे एडवांटेज आमी जर घेना जाल्यार खर्च केन्ना मागीर मुखार जाल्यार हेंच करता आमी मुखार जाल्यार हेंच करता म्हाका टायम ना आनी हें कांय ना म्हणून गुरू म्हणून गुर्तुरता गुरू अवेलेबल आसता बट ताजो उपयोग आमी घेना. प्रपंचांत तो द मोस्ट फॉर्च्युनेट अत्यंत अदृश्टशाली कोण म्हळ्यार खंयच्या मनशाक गुरू प्राप्त जाला ताचें थोडं धन ताचें थोडं लॉटरी खंयचें ना सो अत्यंत भाग्यवंत भाग्यशील मनुष्य कोण म्हळ्यार खंयच्या मनशाक साक्षात्कार जाल्लो गुरू प्राप्त जाला तागेलें तितलें भाग्यवान आनी कोणें ना. आतां आनी पर्सनल एक्सपिरियन्स आमगेले प्रत्येकाले अनुभव आमी सांगता आमकां आनी कसले आसनात खंयचे प्रसंग पार करून वता सामेल खंयचे सादारण भिवन आतां बस वृत्तीन आमगेलें पण संसार विशयाक पुरा वडी परत जाता आशिल्लें आतां येना कारण कशें की म्हळ्यार आमकां तसलें गुरुदर्शन मार्गदर्शन तसलें एक सेक्यूर पॉयंट सेक्युरिटी आमकां अशी मेळ्ळी आसता. मागीर चवथा ग्रंथ पुस्तक रुपी गुरू होच कोणा हें खंयचें अवेलेबल ना तेन्ना तुमकां कसलें आसा थोडो ग्रंथ आसा पळय आतां म्हणलें तुमकां गीत आसूं भागवत आसूं द गुरुचरित्र आसूं शीख लोकां गेलो गुरू ग्रंथ मुस्लिमां गेल्या ते कुरान तें कसलें आसूं ह्या पुरा अवेलेबल आसा ताजे अनुसंधानान तुमकां गुरू प्राप्त जाता. सो खंयच्या मनशाक गुरू प्राप्त जालो ना ताणें कशें करता अशें म्हळ्यार त्या पर्यंत ते ग्रंथच गुरू म्हणून घेवका खंय म्हणून घेवका ते ग्रंथच गुरू म्हणून ताणें स्विकार करता त्या भावनेन जर ताणें वादल्यार आतां उदाहरण जर घेतल्यार आमकां पयलें गुरू कल्पना गुरू मेळत म्हणून गोतना जाल्यार कशें की माणसाली भक्ती केली माणसांनी दाखोवन दिलें म्हणजे जो पर्यंत आमकां पुरा अवेलेबल ना त्या पर्यंत हें साधन करता खंयचें पुस्तक स्तोत्र तें पयलें भक्तीन जर केल्यार फायनली गुरू आमकां देव प्राप्त करून दिता खंयचें म्हळ्यार गुरू म्हणून आनी केन्ना गुरू प्राप्त जालो देन देव पिक्चर येना देव मागीर पिक्चर येना तो कसो म्हणटा म्हळ्यार तुमकां पुरो आमकां कोन्न दिलें कसं नासलें थंय वचा तुमी आतां तागे लेगीत तुमकां सम करून घेवका म्हगेलें येवं नाकाचें देव म्हणटा. आनी नॉर्मली मस्त लोकांनी दिसता म्हळ्यार मनुष्य म्हणून ते बोलतात तांणी मनुष्य म्हूण आशिल्ले निमित्त आनी तांगेले फ्रीली आशिल्ले निमित्त भावना येना तांकां हें कसं सद्दांचे एज युजल म्हूण अशें लक्षात येवं. सो आज देव आसूं गुरू आसूं एक तत्वावर वचका पडटा आमकां म्हणून आमी केन्ना म्हणटा हांगा थंय वचनाका तें परत करनाका म्हणटा कसं की म्हळ्यार स्लोली तुमकां कळटा मागीर खंय गेलें की समाधान ना
आता आमी कसं की कार्यानिमित्त वता सगळे कसं साधन कर काय म्हणून अशी नाही, कामाक वचपाची. आनी गेल्या नंतर ते स्थानाक मर्याद दिवंक हांवें आमी तें दिवंक आमी कित्याक पयलीं म्हाका दिलें न्ही, म्हाका दिलें ताजे खातीर वचका म्हणून. सो हे 3 तत्व म्हणटा ते तुमी जिवनांत तो विसरचे ना. सर्व लक्षांत दवरता. आनी अध्यात्मात म्हाका दिसता गूढ मूल हांचो आसा. एक म्हळ्यार मातृतत्व, तें केन्ना विसरनाका, हांव केन्ना विसरनाकाच. हांव दोश मिस्टेक परत सोदनाकाची. दुसरा गुरुतत्व, तिसरा देवता तत्व. हे 3 तत्व कळ्ळें तुमकां. एक म्हळ्यार आवस कितलो तुमकां? 1 की 2? एकच न्ही. आनी देव कसो जालो दोनूय? आवस एक म्हणटा न्ही पळय, 2 देव कसो जाल्यार? मातृतत्व एकच न्ही तें, म्हणून 1 देव. मागीर कितलो गुरू जाय? एकूच. थोडे लोक त्या गुरूले गेले, हे म्हणाले हांव म्हणटा दीस, तो म्हणटा दीस, थंय 5 पूज केले, हांगा 5 पूज केले, आनी एक गुरू आयलो तागेले 5 पूज केले. गरज दीस ओके, बट गंगूच की आराधनेक एकच धरचे तुमी. सो 1 देव, 1 तत्व, 1 गुरू, 1 माता. सो केन्ना आवस एक आसा, 1000 गुरू 1000 देव कसो जाल्यार आमकां. आवस वयर आमकां टोटल भरवस आसचे ना. आज चर्डाक पळय, कितले लोक आसा, कितले बायल आसा, उच कोणाले ताणें आवस लागीं उरता. अन्नो इंग्लीश तत्व ते चर्डा लागीं आसता, ते चेडूं लागीं ते तत्व आसा. सो तुमी आतां 1 तत्वाक येवका म्हणटा हांगा वचनाका, थंय वचनाकाची म्हळ्यार देवाल करनाका म्हणून सांगिल्लें ना. कसन सांगिल्लें म्हळ्यार 1 तत्वार वयता तुमी. 1 गुरू, 1 देव आनी 1 आवसू. 1 आवस फरक आसा. 1000 लोक कोण एक्सेप्ट करना, जाल्यार ते कितें विसरचे ना तुमी. आवसू केन्ना विसरनाका ती. आतां कशें जाल्यार म्हळ्यार आज आमी ह्या स्टेजार येवचाका की मनुष्य म्हूण जल्मा येवचें आवसूच कारण न्ही. 9 म्हयने तिल्लो दवर घेवन आमकां भायर काडल्या न्ही. तेणें भोगिल्लें तें पुराय कश्ट, तेगेलो पार त्याग निमित्त आमी पुराय जायलीच. आज आमी कसं तरी कॉन्ट्रिब्युशन समाजाक करता म्हळ्यार तें कॉन्ट्रिब्युशन कारणीभूत कोण? आवसू. 3 जल्माक घाल म्हणून आमकां पुराय खर्च जालें. गुरू मेळ्ळें म्हणून आमकां हें पोजिशन मेळ्ळें. देवाले अनुग्रह म्हणून देवाल सुचने प्रमाणे करता आसच म्हळ्यार आमी कोणूय न्ही हांगा. कोण येतके म्हळ्यार देव, गुरू आनी आवसू. सो पुरा तें क्रेडीट आसा पळय, द एंटायर क्रेडीट शूड गो टू दीस 3. कोणाक? आवसू, गुरू आनी देव. आमगेलें कसं ना, आमी एक जस्ट इन्स्ट्रुमेंट मात्र. तुमगेले भावान कसं आसा, बट आमकां मनान तो हें उरता. तांकां म्हळ्यार हांव कोणूय न्ही म्हूण मनुश्य केन्ना वयर येतके म्हळ्यार हांवूच म्हणून बसलो वयर येना खंय तो. हांव कोणूय न्ही आनी जस्ट इन्स्ट्रुमेंट, तांचो मनुश्य वयर येता. सो तुमी त्या भावना म्हळ्यार सकल उरची तशी भावना, लिनचा भावना तुमी सर्व लोकांना डेव्हलप करता. सो आदी स्वप्नांत पळयलें पुराय सत्य जायना आमगेलें. स्वप्न पडटा मनशाक, तें कसं मरे तें स्वप्न मात्र म्हणटा आमी. कित्याक म्हाका मस्त स्वप्न जाल्लें आसा आमकां. तांचो कसलें मेळनाशिल्लें आमकां. स्वप्नांत थंय गेलो, हांगा गेलो, हें मेळ्ळें तें मेळ्ळें, कसलें मेळना. म्हणून खंयचे प्रकार स्वप्न रियल न्हय की हें जिवन सुद्दां रियल न्हय म्हणून तुमी लेखता. हें एक स्वप्नच जिवनांत तूं. आतां एक सिंपल उदाहरण घेवया. तुम्ही मस्त कल्पना केलं जीवनात, होय की नाही? राईट फ्रॉम द चाइल्डहूड मस्त अपेक्षा केल्या, मस्त कॅल्क्युलेशन केलं, तांत कितलं सक्सेस जालें. होय की नाही? अर्थ कसं जालें? हे स्वप्नाची जीवन सुद्धा स्वप्न केलं की म्हणाले तुम्ही कसं पळय केलें नास पळय, कसं केलं आसा ते खंयचे जालें ना आमकां, खंयचे थोडे जावचा पुरो. सो खंयचे प्रकार स्वप्न निजें न्हय की तशेंच आमी प्रपंच म्हणटा पळय, जीवन म्हणटा तें निजें न्हय. आता कसं एक देवान जन्माक घालें, देवान न्हय आमीच आयले जन्माक, आमगेल्या इच्छे प्रमाणे वासन प्रमाणे आयले ती. ते कसं आसो आयले नंतर कल्पने इतलें वर्ष गेलें आमकां हे लायन धरका म्हणून.
आता नंतर कितलं स्पिडार वचाची कितलो टायम घालताची ताजेर हें अवलंबून आसा. तुमगेली प्रगती इंटेन्सिटी म्हणटा ती तीव्रता, ती तीव्रता आमगेल्या उरका आनी हांगा कॅज्युअल जावन उपयोग ना. देव कॅज्युअल आसचे ना. आमी कसं कॅज्युअल, देव केन्ना कॅज्युअल न्ही. आमी कॅज्युअल जावं देवाला सिरियस हाजेर आमी करका पडटा. टायम मेळटा प्रॉब्लम मेळटा हें पुरा देवाला करचें न्ही. सादी आमी पुरा कसं लाजी अभ्यास करताची की प्रवचन की बोधन करताची सामान्य लोकांक कल्पना नाता तिथे पावना. पावताच की सामान्य लोकांक ना. आतां आमी विचार कर कतलांक पावची कशी म्हूण. हांव पयर सांगिल्लें आसा म्हाका दिसता पयलीं पॉप्युलेशन जर घेतल्यार तुमी मोर दॅन 50% आज फिमेल आसा. हें लेस आसत, मेल जास्त आसत. म्हळ्यार 1000 जर मेल आसल्यार 940, 960 डिपेंड्स ऑन द एरिया. आतलें फिमेल पॉप्युलेशन आसा. म्हळ्यार सादारण अशें घेयात तुमी 48 to 50%. आउट ऑफ 100 फिमेल पॉप्युलेशन घेतल्यार 48, 50 घेयात. म्हळ्यार रफ कॅल्क्युलेट 50 घेवया. आतां 50 लोकांक कितले लोकांक प्रवेश दिला तुमी अध्यात्म लायनांत? कितले लोकांक तुमी ओपन दवरलें? तूं करलें, ताण करलें, बायलान करचें ना अशें आसा न्ही. कितले लोकांक दिले ना प्रवेश? म्हळ्यार जास्त लोकांक दिले ना आमी. पयलें आमी करचें नाका तें. आनी करनाका म्हळ्यार कोण भट मामान सांगलें म्हणटा. भटान वाद नाका म्हणलें, तूं करचें न्ही तें करचें न्ही. पयल्याक करचें नाका सुरवेक. आनी कोणी तर सांगलें ताका बारीक खुशी जाली, आमी करचें न्ही. आतां देवाला कसं करचें ना. कोण म्हणून गोतना आमगेलो कुटुंबाचें खंय तो. हाका तो म्हणून गोतनाक म्हणटा बोल दवर घेवन 10 दीस कसं करना, 12 दीस करना. आनी चोड लोकांक कशें जालें काय म्हळ्यार वर्सान तूं 10 म्हयन्यान तूं वता खंय तें तो कुटुंबाक जन्म आयलो, मरण आयलो, हागेलें साधन कांय ना. हाका तेंच जाय जाल्लो उरता. कोणाक तीव्र त्रास न्ही तेंकां घेवन बसना तो. पूण आमकां साधने पिरियड तशी तीव्रता आशिल्ली. हांकां सांगलें येतलो बा म्हूण आमी ते खंयच्या दृश्टीन तें सेवक हें पुरो उणें केलें ना. नाल्यार नुतल्या भशेन आमकां अवकाश मेळचो आशिल्लो. सो आज 50% आमी लगाडचो प्रयत्न करनाची. आनी रिमेनींग आतां कोण उरले 50% तांचो ब्राह्मण म्हळ्यार 2%. थंय ज्ञान कोणा पुरतें उरलें म्हळ्यार केवळ 2% लोकांक पुरतें उरलें. आनी 2% लोकांक इंट्रस्ट आसा केन्ना तो. आतां तुमी जनरली पळयल्यार खंयच्या बटा इंट्रस्ट ना. इतलें देवस्थान पळयलें न्ही तुमी एक ऑब्जर्वेशन करतात आनी केलें की पळया कितले बटाक इंट्रस्ट आसा तो तागेलो होम ताजे पुजा हाजेर बिजी आसता वेतो हाजेर कोणाक इंट्रस्ट ना. सो रिमेनींग 2% आसा कोणाक अधिकार आसा, कोण प्राप्त करता तांकां इंट्रस्ट ना. म्हळ्यार कितले लोक गेले आमी आतां 95-98% भायर गेले. मागीर हें ज्ञान कोणें साधन करचें, कोणें प्राप्त करून घेवचें हो प्रश्न येता. ताजे खातीर तुमी एक धरता कलियुगांत कलियुग म्हळ्यार खंयचें युग आसूं खंयच्या प्रकार भेद नास. स्त्री पुरुष, बाल अबाल, जाती वर्ण भेद कुल हें खंयचें नासी. प्रेम आनी भक्ती भावना तें तुमी वाडोवका. कसं वाडोवका? भावना प्रेम आनी भक्ती तुमी वाडोवका. खंयचे बॅरियर्स तुमी हाडनाकाच. आतां जातीन अनिश्ट आसा अशें धरा. ताणें केलें म्हूण देव मारता ताका मारना. भजन केलें म्हूण देव मारना, ताका पनिशमेंट दिना. पूजा केलें म्हूण पनिशमेंट दिना. जाल्यार आमी कसं म्हणटा ताका पूजा अधिकार ना. म्हणटा कितें जालें आमी ताका अधिकार ना म्हणून कोण सांगलें म्हूण गोतना. हें पुरो आमी कोन्न दवरलें एडबट्टें. हें पुरो आमी सिस्टम कोन्न दवरलें. सो हाजी भावना प्रेम भक्ती इम्पॉर्टंट सिवे आनी खंयचें न्ही. आनी आमी पुरो लोकल संत लोकल घेतला हाजी कनकदास कुंभार चुकामणे आनी मागीर ते आमी कांदा म्हणला तो आसा न्ही तो तेच पुरो लोकल जर घेतल्यार आमकां खंय जायत आयला हांगा
आता वर्ग जर घ्या कितलं ब्राह्मण असा पळय तुम्ही, हे संत लोकांना घ्या तुम्ही, कितलं ब्राह्मण असायचं. तुकाराम काय ब्राह्मण नाही, नामदेव ब्राह्मण आहे, शिंपिता. तुकाराम व्यापारी, परलोकांना प्राप्त झाले. परत ब्राह्मण नसेल तर हाजी अर्थ कसं मिळाली, ज्ञान कोणी प्राप्त करून घे खंय जाव काय मिळाली, ताका एकनिष्ठा भक्ती, ताका प्रेम आणि ताका साधना हे इम्पॉर्टंट. आता बायला फॉर एक्झाम्पल तान करणे म्हणताने तुम्ही बायलांना की करना कशी म्हणून म्हणताने. आता बायलांत किती लोक असायचे एक्झाम्पल घ्या तुम्ही, खंत स्टेजा पावलं गोचच नाही तुमका, उन्नत स्टेजा पावले ताने 100 गट लोकांना घेतले. शारदा माता, मीराबाई, झांसी लक्ष्मी, कित्तूर चन्नम्मा समजा फील्ड कसं नाही असो, जनाबाई, कानोपात्रा, सखूबाई, एक आणि दोन एक्झाम्पल नाही. शबरीला असा, अनसुया मातेला असा, तशींची दुर्वासाल पत्नी अरुंधती, मागीर आणतात पळय गुरुचरित्रांती याज्ञवल्काली, ती वेद तांतो हां हय मैत्री. आता हे पुढं कोण दादले की भायर पण गुरुस्थान प्राप्त झालं नाही. आम्ही केलं काम त्यांनी केलं म्हणून म्हणते तुमच्याला घेऊन बसा ना, तुमच्याला सामर्थ्य असके ना असा, संकल्प असके ना, संकल्प शक्ती असके ना असा. मागचं सर्च कशाला तुम्ही देवान सांगलं की कर नाक म्हणून ना, थंय भांगरा म्हणून सांगलं की ना. कोण केले, ब्राह्मण वर्गान परडली बाडकोन दवरले म्हणून तो मेन कल्प्रिट कोण के म्हळ्यार आजी अध्यात्म दुर्देशक हे ब्राह्मण वर्ग म्हणजे हे परा वीरशैव आणि परा कशाला आलं की म्हणाली हे वैदिक लोकांनी केलं भानगडीक पुरा आयले पर देवळा येऊन खाय नका म्हणजे बसवणार कसं केलं की म्हणाली तुम्ही देवळावरची आवश्यकता ना. वैदिक वर्गात डिपेंड जाऊ नका, तुम्ही अवलंबनवर नका. ती गळ्यांचं लिंग बांधा आणि त्यांचे लिंग काढून घेऊन तुम्ही हातात दोन घेऊन ताका पूजा करा म्हणून. हांव स्टुडंट अशें म्हगेले परा रूममेट्स लिंगायत आशिल्ले ते नित्य न्हांवून घेवन ताणें फर्स्ट कमी कशें म्हळ्यार तें रुप्याचें कवच आसा न्ही तें काडटात तांणी हातात दवरून घेताची ताका पुढे हें करून घेवन तें बसून लावन घेवन परत लावन घेवन ताका उदबत्त्यान दाखोवच आशिल्लें. इश्टलिंग म्हणटा ताका. तें लिंग तांगे लागीं आसा सो खंयचे बटन जावं म्हणून ताका ते पुजन करतात, भावल्यान पुरा करतात तांणी. बायल मनशां तशींची तें लिंग घेवन भोंवतात. म्हळ्यार किंमत कोण काण घेतली, बटान काण घेतली नाही ती, पुरोहितान काण घेतली नाही, करनाक म्हणून घेवन बरें बसवण्यान परत कर म्हणलें तुमकां. आज आमी धर्माक लागीं हाडटा तशें करता प्रत्येकांक. धर्म तो केवळ बायल दादले मनशाल न्ही, चेडू बाल न्ही, सर्वांक ओपन उरता तें. सो तशें पळयल्यार बायलांचें तेजें कमिटमेंट सिरियसनेस जेंट्सांक ना. आता कुटुंबाची घरची पळया, काळजी कोण घेता बायल कितें फ्रँकली सांगा पळय मग, फ्रँकली सांगा. घरची काळजी असते न्ही, संसार काळजी कोणाक जास्ती होय की नाही. हे ओपन होय की नाही, ओपन. आता आमगेले जर घेतल्यारी आमी जास्त डिपेंडंट हांव सुबेर उरता आशिल्ली. कशाला येठायचं ती जबाबदारी घेतच नाही, बापय फापून घेवन वता. हांवच तशें करना. आमकां कसलेय खांक शिंकायल्यार ते घेवन बसता. सो बायलांक त्या सामर्थ्याचा शक्त्याचा संकल्प शक्ती आसा म्हणून आजी तुम्ही मुखार येना जाल्यार तुमगेले कसले प्रॉब्लेम म्हणल्यार संकल्प ना आसके ना. संकल्प ना आशिल्ला त्यो का संकल्प शक्ती येव का कॅपॅसिटी आसके ना असं वय की नाही. ती कॅपॅसिटी कशाला यूज करणार तुम्ही करता केलं वेल अँड गुड ना करण्यात जाल्यार कमी पण असलं ते आणि जास्त करता करते आशापूर नाही तुमकंच हॅव टू एडमिट इट करणे. हांव एडमिट करता, तुम्ही हांव एडमिट करता. देवा म्हगेले तर तें जाता की म्हाका एक वेळ येता देवा म्हाका इतलो परत दिलें म्हगेले हातान जाताच की ना की म्हूण. आनी आय फील दॅट आय एम लॅगिंग परत करनची म्हाका लॅगिंग फिलींग येता तें म्हाका देवाक गोचच नाही. तें फायनली आमी कशें केलें परत देवान अनुकूल करता न्ही. बट आमी प्रयत्न चालू दवरता, प्रयत्न थंय लॅगिंग उरलें. सो आजी कुटुंबाचें सूत्र कोणार आसा, सूत्रधार कोण बायल मनीस.
सो त्या सूत्रधारी हातान थेंबे वचका कारण ते अज्ञात भंडारच पडले तेगेले थंय वचका तेंट इंट्रस्ट घेवका. तेच प्रमाणे संस्कार कोण दिता चेडवांक? आवसोची. संस्कार केंद्रबिंदू कोण? आवसो. सूत्रधारी कोण? आवसो. सो तें दुर्बल जावं न्ही हाजी. बायल मनशांनी वीक जावं न्ही. ताणें स्ट्रॉंग जावका. ताणें स्ट्रॉंग जाल्यार चेडूं स्ट्रॉंग जाता. बायल जर स्ट्रॉंग जाली ऑटोमॅटीक बामण स्ट्रॉंग जाता. म्हणून म्हाका श्राप पळय ती भिव नाका मुखार म्हणून म्हणजे एक आमकां पुशिंग ते एक फोर्स आमकां. सो ही शक्ती म्हणटा ती संस्कार सेंटर चेडवांक दादले मनशाक प्रत्येकाक मातशी ती राबता आनी ताका म्हणटात पळय बिहायंड द सक्सेस ऑफ एवरी मॅन दॅट इज एक बायल मनशां म्हणून सांगता. इट इज ट्रू. उदाहरण जर घेतल्यार आमी शिवाजी महाराज ते चेडवाक कशी शेप केले म्हळ्यार जिजाबाई जेवण करतना परत हेंची काणी सांगची खंय तेणें तेगेले फोर्स येवका म्हण न्हू. आज आमी तशें न्ही आयस्क्रीम गोबी मंचुरी आज कळ्ळें काणी आनी हें खंयचे फोर्स कशें दिवचे म्हळ्यार गोबी मंचुरी खा तें खा हें खा कॉर्न हें खा फ्लेक खा खाद्यान हांव फोर्स दिता ती अध्यात्मिक फोर्स दिना ती. आतां मस्त लोकांक पळयता मुंज गिंज बांदताले ताका कसलो इंट्रस्ट ना. तो मेन्यू घेवन बसला जप गिप कसलो हांव सुद्दां तशें ताजे बघ कसलो विचारना ते जेवणा लिस्ट घेवन येता हें आयटम जावका तें आयटम जावका जास्त जालें म्हणून उणी जावं न्ही. होम जास्त करा मंत्र जास्त करता कोणें सांगला म्हणजे म्हणल्यार खंय जालें एक फॅशन जालें. ते करका म्हणल्यार औपचारीक लोक आपोवका आनी पयस खर्च करका कसलें का प्रयोजन. सो आदी हें संस्कार केंद्र म्हणटा ती कोण बायल मनशां आवसो तिन जर करेक्ट मार्गदर्शन जर केल्यार आमी खंय की पावताची. आनी उदाहरण तुमकां सांगिल्लें आसा मस्त लोकांक मातशें आवसूच मातशें लागून तेणें प्रेरणा शक्ती दिवन प्रमुखारी केलें. आनी तुमी म्हणल्यार बरें जेवण करतना टीव्ही लावचें आनी खंयचे कावळ्याक काळ्याक गुब्बी काड म्हणून तसलें काण सांगता. पयलीं 4 महिने चलतालो आतां मोबायल 4 महिने चलताले ते लायताच आतां मोबायल चलतालो ना तें पळयलें न्ही तुमकां. आनी आतां हांगा म्हणटा ती तो जेवण मोबायल दिले मारून घेवचे फुडें मोबायल आशिल्लो ना तें न्ही हांकां दिवचें जावका तें म्हळ्यार हांकां कशें जाता तो खंय की पावलो म्हळ्यार मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी एक्सेसेबल आसता का. तुमकां हांव सांगता 2-3 वर्सां चेडवाले मोबायल दिला फोटो काड म्हणटाची. हांकां एक बारीक अशी तो फोटो काडटा शिकल म्हणून सेल्फीन. आनीक सीन हांव पळयलें हॉस्पिटलांतून 2 वर्सां चेडूं तुगेलो बूट काडून गेलो हांव मारता तोंडार पटा मारता आसता काण घेवन आनी हांव सोबगी आसता. थंय पळय आमी अशें एक संस्कार केसन पळय टॉलरन्स म्हणटा न्ही मुखार खंय पावता म्हण तें आमकां कळना ताजो परिणाम कसो म्हूण. असो हाजे पळय आमी मनुश्य संघजिवी एकले रावचे केन्ना आनी एकल्यान रावप न्ही डिप्रेशना वता मनुश्य. समाज ताजे एक पार्ट तो तागेलो ताणें फ्रिली मिक्स जावका. सो मनशान तो कितलो फ्री मिक्स जाता तितलो भायर येता आनी तो कितले आयसोलेटेड आसता पळय एकलो उरता तितलो तो डावन जाता. विचार करणं म्हणून जालें ना. फायनली आमी कसं करता म्हळ्यार समाजांतून समाजा वटून शेअर करता. सो आतां आमकां अनेक प्रकार संघ आसा. एक म्हळ्यार सत्संग. सत्संग म्हळ्यार द कंपनी ऑफ होली पीपल द कंपनी ऑफ नोबल पीपल बरे लोकांले संघ सज्जन लोकांले संघ सत्संग. दुसरा व्यवहारिक संघ व्यापारा खातीर बिजनेसमॅन की खंयचे प्रोफेशन करता तांगेलें प्रोफेशन तांतूं व्यवहारीक डिस्कशन व्यवहारीक गोश्टी जास्त येता व्यवहारीक. थर्ड प्रापंचीक लोकांले संघ आसता आनी केवळ प्रापंचीक उलोवचें केन्ना फंक्शन तें कसलें कितलें करता आनी कसलें थंय अशें आनी खंय जालें खंय हाजे भायर ते वचनाची. आनी एक म्हळ्यार दुस्संग दुश्ट लोकांले सहवास.
सो दुसरंग आमकां नाका, प्रपंच एक मस्त नाका आमकां, लिमिटेड इतलें पुरो. व्यवहारीक आमकां आनी नाका, व्यवहार पुरो केलो पुरो. इतलें वर्स केलो मागच्या जल्मांत व्यवहार केला आनी तेंचे व्यवहार मुखार कंटिन्यू करता न्ही. कसो वाडोवपाक मेळटा आमी? सत्संग वाडोवपाक. खंय वाडोवपाक? सत्संग. आशिल्लो तितलो टायम आतां देही सदां आतां हेचे दान देगा म्हणून एक अभंग म्हणटात. तांकां कसं म्हणटा तुकाराम, हेंच म्हाका दी म्हण, हेंच वर दी, तुगेलें आठवण काडचें, सत्संग दी, हेंच म्हणून. कित्याक तांचो मनुश्य कितलो परफेक्ट जाता, कितलो रिफॉर्म जाता, ते सत्संगा निमित्त जाता. सो आजी धर्म म्हणटा ते एक गहन विचार, व्हड विचार तो. आनी धर्म खंय आसा थंय विजय, सिद्धी. धर्म म्हळ्यार देव. खंय देव आसा थंय जय, विजय. कृष्णान म्हळ्यार न्ही, तो खंय खंय आसा सगळे भक्त खंय आसा जय, देव खंय आसा थंय जय. खंयच्या परिस्थितींत धर्म सोडनाका तुमी. कश्ट येता. पांडवांक पळयलें तुमी न्ही, आमकां खंय तरी 1 महिने 2 महिने 6 महिने 8 महिने 14 वर्स खंयचे मनुष्य धर्म कार्याक जन्म घेवन आयल्याचे. खंयचे मनुष्य पळय अधर्म खंडन करता आयल्याचे, तांकां ती 14 वर्स चुकयलें ना. त्या नमुने परत तापत्रय 1 आनी 2 प्रकार न्ही, 4 वाटेन तापत्रय. जाल्यार धर्म सोडिल्लो ना तांणी. म्हणून ताका कृष्णान रक्षण केलें. कृष्णाला म्हळ्यार तांणी धर्मिश्ठ म्हूण. सो आदी कृष्णान रक्षण केलें, धर्म कार्याक तो येता, जाल्यार धर्म वाडले. पूण मातशें तुमकां एक इन्सिडंट सांगिल्लें आसा. प्रभू रामचंद्र जल्म केन्ना जाला? डे टायमार. आनी आमी कांय पळयलें ना तें. केन्ना देव जल्मा येता पळय, पळय येवन मेळ्ळो ताका तांकां. आतां कृष्णाला जल्म जाला तेन्ना परत देव मेळून गेलो खंय ताका, आमकां दिसना न्ही तें. नारद मुनी येता तें परत येता, देव प्रत्यक्ष आयला न्ही, भुरलोक येवन दर्शन घेवन वता. तेन्ना चंद्र सुद्दां आयलो. म्हाका सांगलें तुमकां, चंद्र आयलो. जाल्यार चंद्र हांसत आयलो ना, निस्तेज खंय. देवा म्हणटा हांसत येवका न्ही. आतां तुका हांगा देवस्थान आयलें तेन्ना परत शिकोवन आयल्यार तें येवन प्रयोजन ना. डिप्रेस जावन आनंदार येवका देवा म्हणटा. ताका आमकां प्राप्त करचें उठलें न्ही, सुपर पावर आमकां मेळच्या बसलें न्ही. खंय कितें गेल्यार तोंडा वयर चिंता आसा, दिसता निस्तेज आसा. तेन्ना रामचंद्र विचारता, अरे तूं चंद्र, तुका एक प्रॉमिनंट पोजिशन आसा स्टारान, तूं अशें कसो चिंताग्रस्त जाला म्हूण. तेन्ना चंद्र भक्तिभावान ताका नमस्कार करता. हे प्रभू, तुगेलो अवतार जन्म पाप निर्मुलन करच्याक, लोकांक उद्धार करच्याक, आनी धर्म म्हणटा तें पुनर्प्रतिश्ठार करच्याक. तेन्ना तुवें रात्री जल्मा येवंक आशिल्लें, दिवसा वेळार न्ही. पाप केन्ना जास्त करता? चोरी पडा रात्री न्ही. तुगेलो जल्म डे टायमार घेवचें न्ही तुवें. केन्ना घेवंक आशिल्लें? चंद्रा टायमार सांजे न्ही, रात्री. पण आमी सूर्य वच पसून वगैरे राबतात, चंद्राक वेट करतात, म्हळ्यार पयलीं पाप करचे येता न्ही. दिवसा कसो जल्म घेतलो तूं म्हण. वयल्यान रात्री चोरी, मर्डर आनी सुलगे परत जाता, व्यभिचार जास्त जाता. दुश्ट लोकांची पिडा भयंकर केन्ना मेळ्ळी? नायट टायम. सो तुवें रात्री आयल्यार बरें आशिल्लें. अशें आसतना तूं डे टायमार कसो आयलो? डे टायमार कोण कांय करना, पुलीस आसा, हें आसा, आनी परत पळयता बसपाचें. आनी सेकंडली म्हणटलो, तूं सूर्यवंशाचो. सूर्यवंश आशिल्ले निमित्त सुर्या टायमार जल्म आयला. हें आनीक अपवाद आसा तुका. खंय म्हळ्यार सूर्यवंश आशिल्ले निमित्त सुर्या वेळार तो जल्म आयला, हें एक तुका आनीक अपराध आसा. आनी हें तूं फरका पडटलो. तेन्ना रामचंद्र म्हणटा, तुगेलें पुला करेक्ट आसा, विचार पुरा बरें. आतां तुगेलें मनांत कसं एक आसा पळय, टेन्शन, दुगड म्हणटा न्ही, तें निवारण करत्याक हांव दापट घेवन तूं रात्री जल्म येता म्हण. कशें लिंक आसा पळय.
हांव सांगत म्हळ्यार आतां येवन जाल्यार आतां कांय करचें ना. आजकाल मनात तें आस न्हय. हांव कितें सांगत की म्हळ्यार दापर युगांत मध्यरात्रीन जल्मा येता म्हण आनी तेन्ना प्रतिपरा बेळगिशिता म्हण आश्वासन दिता ताका एक युग राब म्हण जाल्यार तें तेन्ना समाधान ना. तेगेल्या मनांत आनीक तें दुगूड म्हणटा आनी दुख्ख ठायी आसा तें गेलें ना. तेन्ना राम ताका पळयता तेन्ना म्हणटा तुका म्हाका विश्वास ना म्हूण ना तुका वेळ देवाचो कोप नाका. विश्वास ना म्हूण म्हगेली चिंत गेलें नाशिल्लें. कशें जालें की म्हळ्यार 1000 वर्सांनी खंय रावता हांव म्हूण. आतां तूं म्हणटा नॅक्स्ट द्वापर युगांत हांव हांगा राखता न्ही तुका. आमकां एक घंटो राखता जायना. वर्स घटल्यार ते एक युग राखता कशें देवा तें म्हाका तेंची टेंशन म्हण. ते रामचंद्र म्हणटा जायत मारे तुगेलें मनाक कसं म्हाका कळ्ळें आतां. तुका एक काम करता म्हगेलें नांवां उठ तुगेलें नांवां लायता म्हूण. उत्तरार्ध आसा पळय चंद्र म्हूण लायता हांव तुका कळ्ळें. तेन्ना पुणें समाधान जातालें की तुका म्हूण. ताका भारी खोशी जाली. रामा लोटून म्हगेलें नांव आयलें म्हूण. तेन्ना तेंचो प्रभू रामचंद्र म्हूण तेंचो म्हणटा आयच्यानच स्टार्ट. राम जल्म नांव म्हगेलें राम जाल्यार तर आयच्यानच रामचंद्र म्हूण म्हाका आपो म्हूण. तेन्नाच्यान रामचंद्र म्हूण आयलें. प्रभू रामचंद्र म्हूण तेगेलें नांव आयलें. अशें राम आशिल्लो रामचंद्र जालो. पूण म्हाका इतलें आसा सांगता कशें की म्हळ्यार एक देवाल संबंद कशें आसा पळय नांव आसूं की फॉर्म आसूं तेगेलें नांव आसूं म्हणटा की पुरो जाता आमकां. संघ आसल्यार आनीक उत्तम आसा आमकां. सो हें प्राप्त जावंक जाल्यार आमकां मस्त साधन करता जिवनांत तूं. साधन करता आमकां कशें करचें म्हणून गोतना. पुण्यवंश आसलो खंय तरी देव कोणा मुखांतर हें करता. आवसो बापसो आशिर्वाद आमकां पुरो आसा. आनी पुरो आमी हांगा बसल्या म्हळ्यार आमकां सगळें पुण्यवान आमकां. पुरो लोकांक भाग्य ना. कोटी गटले घेवन बसल्याची जाल्यार कसलें प्रयोजन येता आमकां. आमगेलें कसं ना कोणाक इनसेक्युरिटी फिलींग कोणाक ना. कोणाक आसा की इनसेक्युरिटी फिलींग. पुरो लोकांनी आमगेलें पुरो लोकांनी पास केलें तें पिरियड. म्हाका दिसता ना कोणें आनी थंय ना ती. पुरो पास केलें बट एवरीबडी इज कॉन्फिडंट नाव. कसं ना आमी कॉन्फिडंट आसात. कारण कशें की म्हळ्यार आमचो विश्वास दवरला आसता देवा वयली कितें नांवां वयली तें आमकां प्रोटेक्शन दिता. सो हाजें हें पयलें गुरू शिश्या वयली नियंत्रण कंटिन्यूस दवरता ऑब्जर्वेशन करता. आनी तो शिश्य परिपक्व जाला की कशी इंद्रिया बद्दल ताका कंट्रोल आयला की कशी वासना मुक्त जाला की कशें म्हूण. सो गुरूलें टेस्टिंग चालू आसता. आतां पुरा टेस्टिंग आमकां गोतूर ना गुरू कशें करता म्हूण. जाल्यार म्हाका एक 2-3 उडूक आसा. गुरुजीन म्हाका म्हणटा आजी तुमकां एक टेस्ट आसा म्हूण. खंयचे गुरू सांगना नॉर्मली. म्हण आमगेले गुरूला विशेश एक 2-3 गुण हांव पळयलें. आनी आमचें कसं म्हण हांव पळोवच नाशिल्लें. दुसरे दीस म्हण तूं टेस्ट पास जालो म्हूण. खंयचे टेस्ट केलें की कशें की पास जालें कशें म्हूण म्हाका तें तातूंत दृश्टीन कशें करता तशें आमकां कळनाशिल्लें. सो पास जालें. सो तशें ताचें एक गुरूक दिसता आपणाले शिश्य तयार जाला की म्हूण दीक्षा दिवका म्हूण गुरून विचार केला. पूण ताणें कशें केलें की म्हळ्यार खडी साकर पुणें घाल्यार तुमी धरून घेवन बसताले हय की न्ही. गुरून कशें म्हळ्यार तें साकऱ्या पीठ आसता पळय पावडर करून घेवन घालें जिबे वयर. नाका म्हळ्यार तें कितें देण जाता म्हळ्यार डायल्यूट जाता. तें पेस्ट तोंडाक घालता तशें नाका म्हळ्यार तें की हें जाता. तशें गुरून कशें केलें की म्हळ्यार साकऱ्या पीठ दवरलें खंय आनी कितलो वेळ जालो तें की तें डायल्यूट जालें नाका गरगल ना खंय तें मागीर जिबे वयर कंट्रोल आयल्यार ताका. सो गुरून परीक्षा केली ताका कळ्ळें की म्हळ्यार हाका साखरे बग्गे कसलें हें ना म्हूण जिबे वयर कंट्रोल आसा ताका नाजाल्यार तें डायल्यूट जावपाक. आतां तुमगे दवरून पळया ताका दवर 2 मिनटांनी करगत तें 50 सोळ जीब घालता पडटा आमी. हें साखरे पिठ्ठ करगल ना म्हळ्यार पळया तुमी. ताणें कसं एक साधन केलां आदी हें परत दैवीक विचार स्टार्टिंग आमकां घेतलें आमकां आत्मज्ञान जाय परमार्थीक ज्ञान भौतीक ज्ञान नाका. भौतीक ज्ञान पुरो इतलें प्राप्त केलें पुरो आमकां. आत्मज्ञान आमकां जावका जाल्यार एक आतां प्रश्न आसा सिंपल आत्मा कोण पळयला की कोणें पळयना उलयतात देवाक पळयलें ना आमी.
आत्माच की ना असं पर लोक म्हणतात. ना म्हणतात कोणाचं की होय, ना म्हणतात कोणी नाही, असं म्हणतात पुरा जायचं हे की नाही, त्याला कोणी पळेल ना, असं म्हणतात ते पळेल ना, ना म्हणतात भैयाच आमका खंयतरी चुकून असल्यावर चुकून असत तर एक भैयाच आमकां खंयतरी असल्या कसं करत स्वाजी आत्म म्हणटाची परत कल्पना आसा तो अंश आमगेले आसा, परमात्माला अंश खंयच्या रुपार आसा, आत्मरुपार आसा, सर्वांचं असतं. देवान सर्वांत एंटर केल्या सृष्टी करून गेलो, फर्स्ट काम कसं केलं की म्हळ्यार सर्वांचं बसलं भितर. तुम्ही मान्य करताचे ना ते दबाक पडेल ना ते तुमक सोडेल विषय. आज आम्ही विसरल्याची, कोणा विसरल्याची, आत्माक विसरल्याची, तुमगेले भितर असेल दबाक तुम्ही विसरल्याची, हांगा थंय स्वता आसाचे. म्हणटाचे केन्ना तुम्ही आत्म विसरताच पळय तें अज्ञान, आनी केन्ना आत्माक उडगास करताची ताजे कल्पना येता अरिव म्हणटाची ते ज्ञान. सो आत्मज्ञान म्हळ्यार नोईंग, रियलायझेशन ऑफ सोल, ताका आमी आत्मज्ञान म्हणटाची. आनी ते आत्मज्ञान गुरू कृपेन तें पात्र प्राप्त जावं तें. म्हूण मातशी आमगेले विनाश आम गुरू लेवट आशिल्ले आमकां म्हगेले पयलें आशिल्लो तो गुरुजीले एक समयन की वॉट एवर इट इज ताका अशें बरें वयचे परत स्वप्न जावचें इंडिकेशन जाता तशें. आनी म्हाका ताका एक दिवस पयलें स्वप्न जालें, गुरुजीन म्हणलें स्वप्नांत तो पयला आत्मज्ञान प्राप्त होणार आहे मग तांकां आत्मज्ञान मेळटा आसा म्हणून म्हाका सांगिल्लें ताणें, म्हाका एक स्वप्न जालें अशें. आनी ऑफकोर्स गुरुजीले सुद्दां सांगता न्ही तें, फर्स्ट गुरुजीले सांगता न्ही तेन्ना आमकां वॅल्यू उरना तें. गुरुजी आसतना आमी कोणी न्ही ऑन द वे इट इज करेक्ट, कारण गुरू सांगले पळय आमकां सांगता म्हणून. आनी म्हाका 8 दिवस नंतर गुरुजील ताका शब्द आयकलो, त्याला प्राप्त झालेला आहे मग. गुरुजीला सांगलें ताणें, गुरुजीन म्हाका सांगिल्लें ताका म्हणके हय म्हणके गुरुजी. अशें पळय हांव कशें विचारचें गुरुजीला वचून, म्हाका विचार समजायना न्ही. तेन्ना म्हाका म्हळ्यार हांव गुरुजीला सांगलें, गुरुजी म्हणाले हय म्हणाले म्हणून. आतां हें पळय कशें लिंक आसा म्हणून. अरिव केन्ना तुमकां तें ज्ञान आनी केन्ना विसरतात हें अज्ञान. सो आज आमी विसरले तशें अज्ञानांत पडयले. आजी आमी याद करता आसाची ताजे बद्दल थिंक करता आसाची तेन्ना आमकां तें ज्ञान म्हणून जाता. आज म्हाका दिसता आमी अज्ञानांतल्यान दूर जाता आसाची, अंधकार गेला आमगेलो, पुरा गेलो ना, थोडो थोडो आसा. मदें मदें कशें करंट वता पळय, करंट गेलो तेन्ना काळोख येतात मदें मदें वता तें, मदें मदें आमगेलें काम डिम करना, फ्यूज वता तें, तेन्ना कळटा म्हळ्यार आनी चेंज येता. असं म्हणून येता एक वेळ भंय सुरू जाता. म्हण कल्पना कारण कशें की म्हळ्यार आनी तुमगेलें तें श्रद्धा जालें. सो आज आमी पुरो साधनेन तूं त्या कोणाला की म्हळ्यार बायल मनशाला नारी शक्ती म्हणटाचे आमी. आनी आध्यात्मीक आजी पुरो डावनग्रेड जावच्या बायलान इंट्रस्ट घेतला म्हणून. हांणी जर इंट्रस्ट घेतला ताका नारी शक्ती म्हणटाची. कुटुंबाचें सूत्र तुगेल्या हाता आसा, संस्कार बिंदू तें आसा, तेका वीक जावच्या दिवनी आमी. आनी आज पळयलें तुमी मेल डॉमिनेटेड बायलांक कशी वीक करता पळयता मग. बायल जर वीक जाल्यार धर्म वीक आनी संबंद देश वीक जाता. म्हणून आमी प्रत्येक लोकांना कोणें आसूं, बायल आसूं, भयणी आसूं, समाजात कोणी खंयची बायल मनुश्य आसूं, तिका स्ट्रॉंग करचो प्रयत्न करता आमी. खंय करता प्रत्येक बायल मनशान स्ट्रॉंग जावका, तिका वीक जावच्या दिव न्ही. सो ती जर स्ट्रॉंग जाता समाज स्ट्रॉंग जाता. सो आज देश की अध्यात्म बल वाडत असल्यार चांगल बल वाडोवका. कोणाक बायल बायल मनशां मातृशक्ती म्हणटा न्ही तें वाडोवका. आनी आध्यात्मिक क्षेत्रांत तूं रेवल्युशन जाय जाल्यार बायलान तें चांगलें थिंकींग रेवल्युशन जावपा पयलें. यू हॅव टू रिवल्युशनलायज दॅट थिंकींग. कोणालें बायलालें. तेन्ना मात्र आमगेलें समाज वयर येता, धर्म वयर येता. आजी संवसार आमकां ओवरडोज जाला. तुमगेलो डोज करेक्ट आसा की संवसार ओवरडोज जाला? ओवर जाला. संसार करेक्ट आसा की डोज अंडर डोज की ओवर डोज की
पळय मग म्हळ्यार नो एक्शन नो रिएक्शन. ओव्हरडोज जाल्यार तेन्ना मागीर रिएक्शन जाता. 2 टॅबलेट एका बद्दल म्हणटा रिएक्शन जाला म्हणटा तशें. आतां आमकां कशें जालें की म्हळ्यार संवसार ओव्हरडोज जाला, रिएक्शन जालें. आनी तें रिएक्शन जालें निमित्त हें खंयचें समज गेलें. सो तें संवसार कितें जावं तितलें करता, ओव्हरडोज करनाका ती करेक्ट डोस घेयात तुमी. आनी ते डोस कोण दिता गुरू सांगता. कितलो संवसार करता तो डॉक्टर, इतलो करता तितलो करना म्हणून कोण सांगता, तो गुरू तुमकां सांगता. सो आदी संवसार ओव्हरडोज जावं न्ही तुमकां म्हणटा संवसारान तूं राव, बट संवसार तुमगेले भितर हाडनाका म्हण. संवसार उरता म्हूण बेस्ट एग्जाम्पल दोणीच दिलें तांणी. दोणी उदकांत उरता. उदक जर दोणीन जर घेतल्यार बुडटा आमी. सदां आमी कशें उरता म्हळ्यार संवसारांत उरता दोनी वरी. आनी ते संवसार भितर जर आयल्यार ते टेन्शन घेवन आमी संवसारांत बुडटात. तशीं तुमी करना. सो आदी आमगेलो जन्म पुरा प्रारब्ध भोग ताजे खातीर जाला. असं म्हूण जल्म आयले न्ही, नासल्यार येनाशिल्ले आमी. म्हूण आमकां गुरुजीन सांगलें मुखार आनी तुका जल्म ना म्हणून. म्हाका दिसता प्रारब्धान गेले जाता. गुरून सांगितलें म्हळ्यार आमगेलें कर्तव्य कसं आसा परत तें जालें. खंयच्या प्रकार वासन ना, त्यार घेवंक आमी. सो आमगेलो जल्म प्रारब्ध भोगताक. गुरू जल्म कसो तुमगेलो प्रारब्ध काडटाक. तुमी भोगचे आयले, गुरू कसो आयले म्हळ्यार ते प्रारब्ध कशें काडचें आनी कशें काडचें म्हणटा तो जल्माक घेवन येता. आमकां उद्धार करताक, आमगेलो प्रारब्ध वायप आवट करताक गुरू जल्म घेवन येता. एक दोग लोकांना कितले लोकांना घेवन बसता पळयात. कोण कोण येता तांकां उद्धार करता, गायड करता खंय न्ही. हांकां सुलभ आयकताले हांकां पुरा बर्डन तागे वयर पडलें ते खंय तरी एक मार्क्स न्ही तो पर्संटेज. ते प्रश्न तो न्ही. सो गुरू जल्म पयलो आमकां उद्धार करताक, आमगेलो जन्म काण घेवचाक आमी प्रयत्न करता. बट अनायस गुरू चांगलो पुरा डायल्यूट करून उडयता, गायड करता. समटायम्स तुमी गायड करून काण घेवन तशें करता, तें करा हें करा म्हणून. सो इन द प्रोसेस आदी तुमी एक गती जर का तुमी होडकी सान म्हळ्यार वयसान न्ही, वयसान न्ही, होडकी सान तूं सान. तुमी सान न्ही, होड न्ही. होड म्हणून कोण लागता तसं न्ही. सान म्हणून कोण लागता. दॅट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. तूं सान कसो जालो म्हळ्यार आतां सान कसो जालो म्हळ्यार एज पडल्यार सान म्हणटा ना आमकां. ना बट हांव म्हणटा खंय गोश्टी सान म्हळ्यार कशें तें फिलींग घेवन गेल्यार तुमकां कसं करचें ना. तें फिलींग घेवं न्ही. देव हडोवडोचे गुरू हडोवडोचे कळ्ळें आवय आवयची जर तुमी आतां खंय करता काय म्हळ्यार त्या विशयान सान म्हणना तुमी. म्हगेलें जायना हांव करना तें परत फिलींग येता तें येवचें ना तुमगेलें. सो तुमी दोनूय न्ही आतां. सो स्ट्रॉंग म्हणून लेखनाका ती. स्ट्रॉंग म्हणून लेखल्यार देव स्ट्रॉंग आसा. वीक म्हणून लेखनाका ती. कसो वीक लेखना देव तुमगेलें मागशें आसा न्ही. वीक जावचें कशें जाल्यार तुमी. सो समंतक मणी कृष्ण परमात्मा चल म्हणून पद आयला ताका मणीवर इंट्रस्ट ना. एक्चुअली ती समंतक मणी दवरून घेवच्यात तो एकलोच पात्रता. ताका मात्र आसती जाल्यार ताका आश ना. कृष्ण रामाक कशी आश नाशिल्ली. राज्य ते प्राप्त करून घेतले लंका आनी दिवन आयले ताका. विभीषणा पटाभिषेक केलो. तशीच हांगा कृष्ण पुरा राज्य करचे आयले ना हांगा. समंतक मणी ताणें अर्पण केलें अक्रूरान आनी ते कृष्ण कसं करता लोकांक दाखयता. अपद गेलो तागेलो पण हागेले आसता हांव तोडिल्ला म्हणून आनी वापस ताका दिता. सो सर्वशक्ताशील परमात्मा कृष्ण परमात्मा ताका फिट्ट आसता की ताका इंट्रस्ट नाशिल्लें तें दितलो तो न्ही. तागेले 1000 मणी आसा. हे मणी घेवन ताणें कसं करतात. कृष्ण तसो मण आसले आनी खंयचे मणी दिया आमकां. मुखारी जांबवंतील थंय हें जालें प्रकरणांत आयलें तांतूं हातूंत न्ही आयलें पुरो. मुखार अनेक हांव जाता कृष्णाल.
सुकुमारशी म्हणतो परीक्षित राजा, पांडव लोकांक कपट दुर्योधनानं लाक्षागृहात निर्माण करून उजे लावून तेगे मेल म्हणून तो लागता जाल्यार आनी मेलनात. आनी कृष्ण मध्ये नाटक करता मेल्यावर आनी गेले म्हणून ताका गोच उरता. परत लोकांक कळलें की आनी मेलना म्हणून पांडव मेलना म्हणून कळलें. आता कृष्ण कसं करता म्हणून तांकां भेटत्या वता. परत कृष्णाला कसं नाटक पळया. सात्यकीक घेऊन इंद्रप्रस्थाक प्रयाण करता. चला पांडव मेळ्ळे आमी म्हणून. तो कृष्ण परमात्मा स्वतः आयला. सर्वेश्वर परमात्मा घरा आयला पळोवन घेवन देव जर घरा येता कृष्ण परमात्मा साक्षात महाविष्णू नारायण. तर पांडव पुरा एक बार उठून दाबले खंय ते पुरा ते इंद्रिय पुरा कसं एक निष्क्रिय जाल्ले आसा पळय पुरा एक्टिव्ह जाले. कृष्ण परमात्मा पुरा एकदम जागृत जाले. पुरा एकदम उमेदर पुरा उठून दाबले ते. आणि पांडव लोक भगवंत कृष्णाक आलिंगन करताची गाड. एकमेकान देव अनेकमेकान मित्रच एकमेकान संबंध सांगेल. सो परस्पर सांगेल ते आलिंगन जाले अंगस्पर्श जाले. आणि परमात्मा केन्ना आलिंगन जाता सर्व पाप दूर जाता. कृष्ण परमात्मा आलिंगन जाता सर्व पाप दूर जाता. आणि म्हाका स्टार्टिंग फर्स्ट कृष्णाला आलिंगन जालें म्हाका. आतां विशय कळटलो की ताणें पळय म्हगेलें काण घेतलें. म्हाका फर्स्ट जालें कृष्णालें अशें धरून घेवन म्हाका ताणें हें केल्लें आसा. सो तेन्ना परमात्मा लागून केन्ना तांकां पुनर्जीवन प्राप्त जाल्लें आसा. भगवंत प्रिती मंदासान तागेलें पळोवन घेवन सर्वांक खुशी जालें. हसरमुखीत न्ही तो पुरो लोकांक भारी संतोश. देव आयला म्हणल्यार संतोश. आता कृष्ण परमात्मा युधिष्ठिरान भीमसेन मालगडे तांकां नमस्कार करता आनी अर्जुनाक आलिंगन करता. ताका समवयस्क नकुल सहदेवाक आशीर्वाद दिता. कशें पडटा तांणी हाक पांय पडटात नकुल सहदेव. कृष्णान खंय मर्यादा उल्लंघन केलें ना पळय. देव जालें ते खंय उल्लंघन केलें ना ताणें. थंय ब्राह्मणाक सुदामाक तो कितलो म्हणजे क्षत्रीय न्ही तो यादव कुलाचो. सुदाम ब्राह्मण ती ताका बालमित्र जावन हें जालें की ताका द्वारकाधीश जालें की ताका बसून घेवन पादपूज केलें. हें देवालें व्हडपण. खंय तो धर्म दिसना म्हण ताका म्हणटा की धर्म खाली उलोवचाक न्ही तो आचरणेक येवकाता. आनी कृष्णान तें कोण दाखयलें धर्माचरण कोण दाखयलें. साजे कृष्ण परमात्म्याला पुरा आयलो व्हड परब दिपावळी परब आयली लोकांक अनएक्सपेक्टेड. देव घरा आयला कोणाक सांगनासी. श्रेष्ठ सिंहासनार ताका बसयलें. तेन्ना जस्ट द्रौपदीला विवाह जालें कृष्णा म्हणटात तेका. तेक लज्जा हजारी हुगूल चुंकून येता कृष्णाक नमस्कार घालता द्रौपदी. तशेंच पांडव लोक सात्यकीक तागेलो टॉयला न्ही ताका तितलें उचित गौरव दिवका. देवा वट कोण येता तेंच गौरव आमी दिवका पडटा. ताका उचित स्वागत संस्कार पळय कोण ताका एक आसन घालून बसयलें. संबंध येदवशी पुरा योग्य रितीन संस्कार केला देवालो. आनी कृष्णा लोक अशें बसता तुमी कशें आमगेलो वटू बसता पळय कोण आयकूता कृष्णा वटू बसता ती तितल्यान कुंती येता तागेले लागते. येवन कृष्णाक आयली तशी हो कुंतीला वता येता आयली तशी होच नमस्कार घालता. वयन मालगड तिका देव म्हणून करता आसा जाल्यार तिका हाणें शिश्टाचार तांचो कॉम्प्रोमायज केलो ना. तिगे दोळ्यांचो आनंद आसुरेते आसा. कृष्ण आतां तिगेले कुळाराचे परत विचारता कशें आसा ती म्हूण. संवसार लोकांक मेळटा ते येत न्ही. तेन्ना कृष्णा बद्दल ती विचारता. यथोचित उत्तर दिवंक कुंती तिगेली ती सून आसा पळय द्रौपदी हांगेलो पुरा कुशाल विचार करता आसा. त्या वेळार कुंतीला कंठ भरून येता खंय. कितलो वेळ राखील तो कोडक आसा न्ही कंठ भरून येता. तेन्ना भगवंत तिगेलो विचार करता आसतना तिगेलो क्लेश पुरो उडगास येता तिका. मागशीत पुरो भोगील आसा पळय उडगास येता ते समाधान करून घेतला. आनी समस्त कष्ट दर्शन मात निवारण करून कृष्णाले म्हणटा आसली. केवळ दर्शन मात मला आमगेलो पुरा कष्ट बचकें. तसो देव हांगेले येवन लाभला. कृष्णा तूं आमकां आमगेलें म्हणून घेवन आमगेलो कुटुंब म्हणून लेखून आमगेलो योगक्षेम करता हांगा आयला.
केन्ना म्हाका अक्रूर हातून पेटयलें म्हाका कशें आसा पळोवन यो म्हूण अक्रूरार पेटयलें काय अक्रूर आगेले हें काय तो अंकल तेन्नाच आमगेलें कल्याण जालें म्हूण केन्ना तूं खबर घेवच्याक ताका धाडलें अक्रूराक तेन्ना आमी पार पडले संवसारांत म्हूण तूं आतां आयला आनी प्रश्न नाता तेन्ना आमगेलें पुरो कल्याण जालें आनी आमगेलें तसो अनाथ लोकांक तूं सनाथ म्हूण कोणी नाशिल्लें आमकां तूं एकलोच सगळे लोकांना आमकां तशें आमी कोणी अनाथ म्हण लेखने म्हणटाची तुमी केन्ना भिवू नाका ती खंयची घटना आसूं सो देव म्हणल्यार आमकां लुट्ट आसा कोणाक कोण ना म्हणटाची एकलो आसता कोण ना रे देव आसा म्हणून हांव म्हणलें तुमी आतां आमी दोगो लोक आमी एकलोची हें ना आमकां सांगता एकलो आसता कोण एकलो आसल्यार 1+1 2 आसल्यार 2+1 3 आसल्यार 3+1 अशें लेखा तर देव आमगेल्या संवसाराचें आमच्या कुटुंबाचो ती भावन तुमी क्रिएट करता देवा बद्दल कशें काय म्हणल्यार आमच्या कुटुंबांत आनीकलो आसा तो दिसनाशिल्लो आमगेलो उठो आसता हें परत दिसता हे प्रॉब्लम जाता थंय अशें दिसनाशिल्ल्या देवार आमकां भरवसो येना एक दिशिल्ल्या देवा वयर भरवसो येना आनी दिसनाशिल्ल्या देवा वयर भरवसो येवचें कशें आमकां हो एक व्हड प्रश्न आसा सो कोणती हृदयपूर्वक अश्रू तृप्ता जेन्ना उलयता आसा तूं तेन्नाच केन्ना अक्रूरार पेटयलें आमकां आमगेलें कश्ट पुरा देवा निवारण जालें आनी तूं प्रत्यक्ष आमकां दर्शन दिलें आमगेलें इतलें न्ही तूं समस्त जगाचे प्रपंचाचे सुहृदय हितैशी सगळे लोकांक बरें जावंका म्हणून आमकांच ना न्ही आमी बरें जावंका म्हणून तुगेल्या मनांत सगळे लोकांक बरें जावंका सगळे लोकांक आत्मस्वरूप देवा कृष्ण परमात्मा आनी तुका हो मेगेलो तो भायलो अशें भेदभाव ना तुका सर्वांक तूं मेगेलो म्हणून घेतलें आसा गुरू जालें तुका तशें ती तो सर्वांक आपणें म्हणून एक फॅमिली म्हणून तो घेता आमीच भेदभाव करून घेवचे तुमीच एक जायना ती बट गुरू तशें करना देवा तूं खंयचे प्रकार भ्रांती ना इतलो आसून कृष्णा सदा काल तुगेलें स्मरण कोण करता हृदयांत येवन वास करता तूं आनी तांगेलें क्लेश समूल निर्मूळ करता म्हण क्लेश परंपरा आसा पळय पूण ना ते मूळ समेत कांड उडयता म्हण कृष्णालें तुजें करता युधिष्ठीर म्हणटा कुंतीन सांगून जालें आतां सर्वेश्वर कृष्णा आमी मागच्या जल्मांत हे जल्मांत तूं कसलें काम केलें म्हण आमकां गोतना कसलें म्हळ्यार तुगेलें दर्शन भारी अलभ्य जाय आनी आमच्या घरांत तूं आयला आमी तुगेलें आमी येवंक आशिल्लें तुका सोदून घेवन तें सोडून घेवन तूं आतां आमगेल्या घरा आयला आमकां सोदून घेवन तूं आयला तें खंयचें पुण्य निमित्त म्हण आमकां गोतना तुगेल्या दर्शना खातीर योगेश्वर दुर्लभ मेळनाशिल्लें दुर्बुद्धी आशिल्लें आतां आमी बुद्धी आमगेलें संबंद आमी सांगना ती आमी दुर्बुद्धीची आतां आमगेली बुद्धी करेक्ट आसली ना देवा कंपेर केल्यार आमकां खंय तरी कमीपण आसलें सो दुर्बुद्धी अशें आमगेलें तूं घरा आयला अशें आतां बशिल्ले कडेन तूं दर्शन दिलें तुगेलें व्हडपण तें आमकां तें योग्य ना देवा तशें आसून तूं आमगेल्या घरा येवन आमकां तूं दर्शन दिलें हांव कसं म्हूण सांगता देवा तुगेल्या करुणा भावाक कसलें पुण्य केलें म्हूण आमकां गोतना बट तूं दर्शन दिलें फॅक्ट म्हूण तांकां शब्द सांगचे ना ते देवाले एक उपकार केला पळय अशे प्रकार युधिष्ठिरान परमात्मान स्तुती केलें आनी देवाक पांय धरून सांगता आसला आजी वचनाका म्हूण थोडे दिवस हस्तिनापुरा रात देवा म्हूण पुरा लागीं बसलेची आनी प्रितीच बंधन है स्ट्राइक नहीं है प्रीति शब्द का शास्त्र में तो बंधनात पडतो प्रीति बंधन प्रेमपूर्वक बंधन शब्द बंधनान प्रार्थना केलें की तूं थोडे दिवस आमगे घरा रावका इंद्रप्रस्थान सांग रावका आमगेल्या राज्यांत तूं कृष्ण जायच म्हणटा आनी इंद्रप्रस्थान तूं तें आयकलेच पुरो लोकांक आनंद आनंद खंय तें कृष्ण हांगा रावता आमगे पुरो लोक आयकले ताणें महाभारत कशें केलां म्हणून आनी ताणें पावसाळ्यात आशिल्ले निमित्त 4 म्हयने थंय काडले काय 1 आनी 2 दिवस न्ही कितले 4 म्हयने पांडव वटचा कृष्ण परमात्मा आनंदारी इंद्रप्रस्थानांत आसा देखून वीर अर्जुन गांडीव धनुश्य आनी अक्षय बत्तलिका म्हणून ते बाण घालता आसता ताका बत्तलिका म्हणटा ती तें घेवन कवच धारण कृष्णा वट्टो वानर ध्वज आशिल्लो ताका बसून म्हणजे मारुती ध्वज न्ही ते ताजेर बसून शिकारीक वता आसा भयंकर एक जंगलांत
आनी थंय वचून दुश्ट मृग आसा पळय, कोणाक ऋषी मुनी त्रास करचे, तांगेलो पुरा शिकार करून घेवन आनी ह्या वाटेन परोपकार लागीं आशिल्ले निमित्त यज्ञाक कसं सामग्री जाय पळय जंगलांत तूं बरो वट्ट करून घेवन युधिष्ठिरा खातीर धर्म मुखार यज्ञ करताले ते घेवन येता ती. आनी अर्जुन कृष्णाक ताना येयले निमित्त दोगो लोक यमुना नदीक गेले. अशें तानेत न्ही, यमुना नदीक गेले ती. महारथ आशिल्लो कृष्णार्जुन यमुना नदीक वचून हातपाय धुवन घेवन निर्मल उदक पळयता आसतना थंय एक तपस करतली परमच सुंदर कन्या पळयली ताणें. एकले बसून तपस करता आसा काय यमुना नदी अर्जुन आनी कृष्णान पळयलें. ती सुंदरी कोण ती कन्या आसा पळय, एकली बसून सिरियस तपस करता आसा. ती कसलेय परब ना, कोण कसलें आनी कसलें गोत ना तिका. आमी तपस करतना बेगीन नांवां जाल्यार दोळ सोडले, 2 जप केन्ना 3 वेळांनी दोळ सोडले आनी थंय पळयलें. अशें पळय दीर्घ काल करता आसा. अत्यंत सुंदर काया तेगेले. प्रिय मित्र कृष्णान अर्जुन म्हणटा कोण पळोवन यो म्हूण. प्रिय मित्र कृष्णान सांगलें. आतां अर्जुन देव जाल्यार तेका तो मित्र म्हणून देखता आनी मागीर ताका पश्चाताप जाता. खंयचें विराट रूप घेतलें न्हय तेन्ना कृष्णा म्हणटा तुगेले सांगता हांवें न्हिदिलो दोस्त म्हणून तुगेलें हें परां केलें म्हाका हांव माफ करात म्हणून हांव मित्र म्हणून उरलो. देव म्हणून तुका पळयलें नाशिल्लें, सर्व मुगेलें अपराध पाप कर म्हणटा. तशें मित्र म्हणून तो लेखता आसा. कृष्णाक कांय व्हड पडना, तुमी आतां कसलें म्हण मित्र म्हणा कसं म्हण. कृष्णा म्हणटा अर्जुनाका ती कोण म्हणून पळोवन यो म्हण. हो तशें आयला तो कोण म्हणटा. तुगेलें वचून म्हणटा हे सुंदरी तूं कोण, कोणाल धू तूं, हांगा कसाल एकली बसलाय आनी कसं करता म्हण अशें तपस पुरा करून घेवन. तुगेलें हें पळय वेशभूषण जर पळयल्यार तुका योग्य पती मेळका म्हूण तूं तपस करता आसा अशें एक म्हाका दिसता. एक आतां कन्या एकली बसून कसं म्हणटा ती कन्यानी कसली पेक्षा आसताली, व्हडली एक आयल्यार न्ही ती. हे कल्याणी तूं पुरा सांग तुगेलें वृत्तांत कसं म्हण सांग. तेन्ना म्हणटा हांव भगवान सूर्यदेवाल पुत्री. कोणाली सूर्यनारायण पुत्री, सूर्यदेवाल पुत्री. सर्वश्रेष्ठ वरदायक कृष्णाक विष्णूक तो पती जावं म्हूण हांव तपस करता आसा म्हूण. कोण विष्णू सर्वश्रेष्ठ देव विष्णू म्हगेलो पती जावं म्हूण अपेक्षान हें कठोर तपस करता हांगा बसलें म्हूण. हे वीर अर्जुना लक्ष्मी देवी खुर्माश्रेष्ठ भगवंत सोडल्यार हांव कोणाक स्विकार करना. लक्ष्मी देवी कोणाक पळय तुगेलो पती आशिल्लो ताका सोडले खातीर कोणाक हांव व्हडलें जायना म्हूण हें म्हगेलें प्रसिद्ध आसा म्हूण. अनाथ लाख एकमात्र आश्रय आशिल्लो भगवान कृष्ण म्हगेलो प्रसन्न जावं म्हूण हांव तपस करता हांगा बसल्या म्हूण. म्हगेलें नांव काळिंदी. काळिंदी. यमुना नदी म्हगेलो बापाय आशिल्लो सूर्य ताणें कसं केलें काय म्हळ्यार म्हाका तपस करचे खातीर एक भवन बांदून दिलें ताणें. बापायन एक दुबेर खेळ घेवप आमी म्हाका बांदून दिलें. आनी जो पर्यंत तूं मेळना हांव हांगा बसता म्हूण. तागेलें दर्शन जावं पसून हांगा बसता अर्जुन कृष्णाला वता हें परत सांगता. अशेंच ते काळिंदी खंय आनी विष्णूक लग्न वाटेक जावं म्हणून बसलाय. जो पर्यंत तो येना तो पर्यंत ती हांच्यान उठना अशें म्हूण ती सांगता आसता. कृष्णाक हें परत गोत आसा आनी सांगता म्हूण कित्याक आमगेल्या मनांत पुरो बुद्धी घालची ताणीच न्ही. सगळ्या मनाक कसं नासा कसं चलता कसं करका मुखार तो परत तेंच प्रेरणा शक्ती आसा हे विशय परत गोत आसा. जाल्यार ते गोत नासल्या बरी तो तागेलो परत विचारता आनी कसं म्हण तेणें कसं म्हणें हें परत म्हणून विचारता. मागीर रथान बसून घेवन हांगा येता त्या पॉयंटार कृष्ण येता आनी तेका बसून घेता काळिंदीक ते घेवन थंय वचाचे. आनी पांडवल प्रार्थने प्रमाणे श्री कृष्ण पांडवल वाशांक आतां परमाद्भूत एक विचित्र नगर बांदून दिता आसा. आयले मात्र न्ही ते युद्ध करून घेवन हांगेले कसं नाशिल्लें. ताणें प्रार्थना केलें देव आमकां एक उत्तम एक म्हूण. आनी कृष्ण ताणें केलें विश्वकर्म थंय हाजर उरता न्ही. आनी विश्वकर्माक
प्रार्थना केली, म्हणे आज्ञा केली की हांक एक उत्तम एक हे बांधून दी म्हणून, राजगड बांधून दी म्हणून. तो विश्वकर्मा एक सुंदर नगर बांधून देत तांकां, कोणाक? पांडवांक. आणि पांडुबांक अनुकूल जाव म्हणून तागेल खातीर राबिल्लो नाशिल्लो तो 4 म्हयने. तांगेल पुरो एक जाग्यार येवं म्हणून कृष्ण राबला थंय, मार्गदर्शन दिवंक आमी अशें करनाका कितले म्हळ्यार आमी मनुश्य तूं करता उरताचे म्हणून 4 म्हयने थंय तो राबला, ते वास केला. मागीर त्या मध्ये ते खांडव मनास पळय, खांडव अग्नी समर्पण करता म्हणून कृष्ण अर्जुनाक सारथी जाला. तागेले संकल्प जाता खांडवन तो पळयलें उजेला गेलो ताका, हें आतां अर्पण करता म्हण हक्क आसता कृष्णाक, थंय ताका अग्नीक आवत दिवंक म्हणून थंय राबला. खांडव वनाचें भोजन तें तृप्त जाल्लो, अग्निदेव अग्नीक अर्पण केलें ताका भोजन तें तेंकां. आतां अग्निदेव तृप्त जाला. अर्जुनाक ताणें गांडीव धनुश दिलें हांगा, खांडवन दिले खातीर ताका गांडीव धनुश दिलें. 4 धवे घोडे दिले खंय, 4 धवे घोडे, 1 रथ आनी 2 बत्तळिके अक्षय. कितले बाण काडले ते कितल्यान तूं खाली जायना. 2 बत्तळिके दिले आनी शत्रूले भेद करनाशिल्लें अभेद्य कवच दिलें ताका. ते कवच कोणाक हें करचें जायना. पळय कितले बाण काडले तशें तशें 1-2 बत्तळिका, 4 घोडे, 1 रथ. हें पुरा कोण दिलें की म्हळ्यार अग्निदेवान ताका प्रसन्न जावन दिलें, कित्याक ताणें खांडवन ताका आवत दिला न्ही. खांडव धा समयांत अर्जुन म्हणजे मस्तलोक गेले खंय तो पक्षी पाळ पळय आसा न्ही, मया म्हणलें एक राक्षस आशिल्लो आनी अर्जुनान ताका सेव केलें. कोणाक? तो मयासूर म्हूण आसा पळय ताका सेव केलें, पार केलें ताका. ताणें आतां अर्जुना वांगडा फ्रेंडशीप करून घेवन ताजे खातीर एक अद्भुत भवन निर्माण करून दिलें ताणें. कोण? तो मयासूर म्हणटा न्ही, ते मयाचो पुरो गोच आशिल्लो सुपर. पांडवा खातीर एक अद्भुत निर्माण केलें आनी तें अद्भुत हांतुची दुर्योधनाचें उदा म्हणून पडलें पळय ते जादू, तें मयान निर्माण केलें खंय. वचून फसला दुर्योधन, पांय दुखून पळय हांसला पळय. द्रौपदी हांसली तेन्ना. तेन्ना भिष्मान म्हाका दिसता म्हणलें तुका मारक पडटा म्हूण आशिल्लें आनी तेंची कारणां जालें. अर्जुन दुर्योधन पडिल्लो आसा पळय तेन्ना म्हणलें भिष्माक दिसता भिष्माचार्यान तूं हांस नाशिल्लें तशें आनी तुका मारक जाता म्हूण. आनी ते मुखार एकच तें देवालो संकल्प तो. सो थोडे दिवस कृष्ण परमात्मा हांगा राबता आनी सगळे लोकांनी अनुमती घेवन सात्यकीक तागेले सारथी न्ही तो द्वारका वापस वताची. थंय तो येवन घेवन एक उत्तम दिवस शुभ नक्षत्र मुहूर्त पुरा पळोवन घेवन काळिंदी विधीपूर्वक विवाह जाता. तुगेलो बटू विवाह जाला हांगा. तदनंतर अवंती देश म्हळ्यार उज्जैन राज आशिल्ले. विंदानुविंद दुर्योधनाक सामंत जावन आशिल्ले. दुर्योधनाचे सामंत ते कोण? अवंती देशाचे विंदानुविंद 2 भाव. तांकां मित्रविंदा म्हणल्यार एक भयण आशिल्ली. मित्रविंदा भयण आशिल्ली. ती बी तशींची लग्न जालें कृष्णाक जाता म्हूण. आतां एक प्रश्न येता, कृष्ण शिवराक कितलो लोकां लग्न जालां म्हणून ताणें लग्न जावच न्हय तें. आतां हांव अवलोकन जर केलें कृष्णाक तसलो म्हाका चेडूं जावंक म्हळ्यार कृष्णान वचका पडटा. तसो तपस केलें ताणें. कृष्णाक तसलो ब्राह्मण जावंक म्हळ्यार ताणें ताका वाडली करून घेवका पडटा न्ही. ताका इंट्रस्ट आसा की ना प्रश्न येना हांगा. तशें कृष्णाक तसलो म्हाका ब्राह्मण जावंक म्हूण तपस करता संकल्प करतलो आसा ती. कृष्णाक तसलें चेडूं आमकां आतां गुरू चरित्रांत अध्यास न्ही. नरसिंह सरस्वती आयली कशी तिका तसलें जावंक म्हण तुमगेलें तसलें चेडूं जावंक म्हण. तशें देव कसं करता म्हळ्यार तुमगेल्या मनाक कसं आसा तशीं ती. आतां देवूच ब्राह्मण जावंक म्हण कोणें संकल्प केला? कोणें केलो? ताका तसलो मेळटा, सात्विक मेळटा. ते पुरा देवालय तुमी संबंध कशे वाडयतात खंयच्या दृश्टीन तुमी देवालय मागतात तें पुरा फल. लोकांक कशें दिसता म्हळ्यार एकामेकाक वाडलीक जाता कसं न्ही म्हणून. आतां तांकां लास्ट अपेक्षा करता तांणी भक्ती केल्या न्ही, तपस केल्या न्ही, ताका धर्म ताका फिजिकल जर तो पळयना देव. सो ती कृष्णाक वाडलीक जावंक म्हण कोण मित्र विंदाचे बसले जाल्यार हेरडिनाचे कोण
भाव आसा तिगेले विंदार बिंद आसताले विंदार विंद चरळी नाच तिका ब्लॉक करताची परीक्षित राजा सुकुमारशी म्हणटाची मित्रविंदा कृष्णाले आत्यास पळय तिका राजा देवेलची धूव आशिल्ली आनी कृष्ण राजान भरिल्ले ते सभा सल्लोकान पळयता आसतना तिका बलवंतान अपहरण करून घेवन वता म्हळ्यार चिर्ल्याक अपहरण केलें ना ताणें ह्या पर आड घालता आसतना तिगेली इच्छा पूर्ण करता न्ही देवान तिका हागेलो वाडली जावं म्हूण तिगेलो संकल्प आसा ते संकल्प पूर्ण म्हळ्यार आमकां संकल्प समजले देव ते पुरा करता अनुकूल कोण दिता आमकां परीक्षित राजा आता तिका घेवन गेलो तो कोणाक मित्रविंदा काळिंदीक घेवन आयला कौशल देशांत नगलंजीत म्हणले एक धार्मीक धर्मेश राज आशिल्लो ताका सत्या म्हणले एक जुव आशिल्ली हे कृष्णाले संसार वाडटात आनी म्हणटा अनादी ब्रह्मचारी म्हणटा की नांव घेतना आमी अनादी ब्रह्मचारी पण हें जर पळयल्यार एका मागशेक व्हडलीक जाता आसा त्या राजाक एक सुंदर सत्या म्हणले एक जुव आशिल्ली नगलंजीत राजाले जुव आशिल्ली निमित्त तिका नागलंजिती म्हण आनी एक नांव तिका नागलंजिती म्हण म्हळ्यार नगलंजितलो जुव आनी ताणें एक कंडिशन घालें तिका विवाह जाता आसल्यार 7 गुळी म्हणटाना बैल पोशिल्लो खंय ताणें आनी ते बैल म्हळ्यार सादारण बैल न्हय खंय ते आनी ते बलिश्ट आशिल्ले ताजे वयर कोण ते 7 गुळी वयरी म्हळ्यार बैला वयरी पराक्रम करून घेता ताका म्हटलं विवाह दित म्हूण तिका वाडली कोण दित म्हूण ते कोणा लेगीत जालें ना कितलो 7 बैल एक बैलाला फायट करता तिका पळयता आमकां ते 7 बैलाला फायट करता कोणा लेगीत जालें ना कसं जालें की म्हळ्यार ताका आनी एक डेंजर आशिल्लें ताजे कोंब आसा पळय ते हेंच दब्बणशें आशिल्लें खंय अशें केल्या पुरो संबंद चिरून वता तितलें शार्प आशिल्लें ते कोणा लागीं फेस करता साध्य जालें दुर्गे वचाक आनीक मजा म्हळ्यार खंयचे तरी वीर पुरुश आयल्यार तें लागीं येवचें दिनाशिल्लें खंय तें तांकां सहन जायनाशिल्लें खंय तसोच ते मदांत आशिल्ले ते गुळी कोण ताजे वयली विजय प्राप्त करून घेता ते राज्य कन्या दान करून दिता म्हणून कन्या दान करून दिता म्हणून राजान संकल्प केला आसा हें आयकून कृष्ण परमात्मा ताका अपार सैन्य घेवन कौशलपुराक आयला कौशल गांवांक आयला कौशल राज नगलंजीतला पळोवन सुप्रीत जावन ताका स्वागत करता सत्कार करता भगवान कृष्ण ताका अभिनंदन करता आसा यथायोग्य ताणें केल्या वयर उपचार मस्त दीस नंतर आपणाले प्रेक्षक रमारमण आशिल्ले कृष्ण आगम जालो पळोवन सत्या तोच मुगेलो बा म्हणून पयर संकल्प केलो आसा आतां तुगेलो आनीक संकल्प कट जाला आनी ते म्हणटा आसा हांव व्रत नियमादी आचरण करता सदा काल चिंतन करतलो होची म्हूण आज मुगेलो ते कसं आसा संकल्प पूर्ण जावं का कोणी ही सत्य म्हणटा आसा पूर्ण जावं म्हणून परमात्म्याक प्रार्थना करता आतां सत्य आपल्या नागलंजीत अनेक नांव तुगेलें अशें मनांत तूं योजन लेखतास खंय तें मनांत तशें लोक करता आसा कोणाल पादार धूळ लक्ष्मी देवी ब्रह्मरुद्र समस्त लोकपालक देवादिदेव मस्तकांत धारण करतला की कोण ताणें कल्पना केलें लोकमर्यादा संपन्न करचे करतला त्याच्या वेळार लिलावतार घेवन येता की तसल प्रभू मगर खंयचे तपस्थान वर्तान तो प्रसन्न जाला हाजे म्हूण तो कशें प्रसन्न जाला कशें सांगायल म्हूण तसल तो प्रभू आनी केवल ताणें मन केलें मात्र मुगेलें खंयच्यात म्हूण हांव इच्छा केलें म्हणून आतां देवाला मस्त इच्छा करता मागणी घेवन वताची जो पर्यंत तेगेलें मनांत तेन्ना आमगेलें काम जायना ते म्हणटा हांव कसो संकल्प करून बसलें जो पर्यंत तेगेलें मनां येना जो पर्यंत कृपा करना आमगेली इच्छा पूर्ण जायना म्हूण ते म्हणटा तेगेले कृपेनच ताणें म्हाका एक्सेप्ट करता नाजाल्यार हांव एकदम दवरून बसलें जायना तें म्हूण अशें म्हणटा सुकुमार परीक्षित राजा नगलंजीत राजा म्हळ्यार तुगेलो बापय कृष्णाक विधीपूर्वक प्रार्थना करता हे नारायण जगतपती तूं आत्मानंदान परिपूर्ण आसा हांव अल्प मनुष्य तुगेलो कसो सेव कर म्हूण तो देवाला प्रार्थना करता कृष्णा लागीं देव हांव कसो सेव कर म्हाका सांग म्हूण आमी अल्पमती तूं पळयलें जगन्नाथ सर्वाचार्य मूल नारायण तूं कसो सेव कर म्हूण
त्यांना सुखमर्ष म्हणतात परीक्षित राजा नग्नजित महाराज दिला आसन पूजा स्वीकार करून श्रीकृष्ण बरा अत्यंत संतोष झाला आणि हसत मंदस्मित जाऊन गंभीर बारेन म्हणता असा